Loving and Saise Hornbill TV La Nagamis Express, Ajula Kabor, Nika Janaidia Se. First Northeast Bodybuilding and Physique Championship 2024, Kundu Bodybuilders Association of Sikkim, or Northeast Bodybuilders Association by organized Croatia. It was September 14 to 15 day Lushe, Manan Kendra Kangtok Sikkim Day. Event day, Alagala categories Tagishe, men's bodybuilding, or open men's and women's model physique Tagina. Nagaland Prabi strong contingent championship debatashe, Dosta athletes, ekta team coach, Twitter national judges or Choita officials milaina. Nagaland Pra Talimoa Jamira gold judishe men's physique 175 cm de or overall best poster paishe. 60 kg bodybuilding category de Ropin Peku Pra gold judishe or Alemba Tongliu Pra silver judishe. Kikru Krelet Zeye, 4th day Kotom Hoishe, Aro Puloto Shohebra, bronze medal Jidishe, men's physique 175 cm de. Women's bodybuilding day, Lily Hansubra, gold medal Anisha. Lotus Students Union Pra Taikanda support Janashe Ekta Group Concerned Aspirants Group Kohina Taka Khange Kunkan Pra Age Relaxation Nimide Demand Kuriase Eligible Services Candidates COVID-19 Pandemic Pra Effect Hua Khange. September 15 day LSU Bra press release issue Kurade Taikanlaga concerns share Kurishe aspirants Kanobor Aro pandemic Bra challenges Anya Obor acknowledge Kurishe. LSU likishe thousands aspirants lag applied to ignore nakuruble lage gushe kote thousands aspirants kan ge opportunities deny nakuruble lage circumstances that can control korle na parya bra effect wade Union Pra Nagaland government ge urge kurishe situation du puji dibole aro empathy aro urgency bra response kurubole gushe age relaxation demand do lagi taka eklan hoikna system de hope aro faith restore kurubole lagapi ase gushe Lotus students bra Nagaland Public Service Commission aro Nagaland Staff Selection Board examinations ahya homoy LSU gushe government to compassion aro wisdom bra act kurubole lage koikna. Next news day, Assam do stop set hoigina se 12,600 post laga examinations fill up kurubole 3rd or 4th grade jobs nimide Sunday day. So 11 lakh candidates bra test to lo ase post can fill up kurubole. Kachar district day 75,707 candidates bra do test dibule said ase kundu second highest number ase candidates bra single district bra exam tiado. Kachar 157 centers ase tade Hailakandi bra candidates 19,119 ase Karimganj bra 8,049 aro Kachar bra 48,538 candidates bra tibule said doina ase tade heavy security deploy korina ase free and fair examination thakibo nimite. Assam is all set for a gigantic process of giving jobs to its residents. Today, we are witnessing Assam Direct Recruitment Examination for the 3rd and 4th grade, in which there are around 12,600 posts, and for that itself, 11 lakh candidates all over Assam are going to take this test. Right now we are in Kachar district, and Kachar district holds the 2nd largest number of candidates who would come to sit for these exams. In Silchar we are right now, and you can see from morning itself the students are coming. Not only in the Kachar district itself, there are 157 centers, of which there are 142 locations, because Assam University themselves would hold 16 centers in the 16 departments. And our total number of candidates in Kachar district is 75,707, and for that, not only Kachar alone has around 48,538 candidates, but from its nearby districts also, from Hailakandi district, 19,119 candidates would be coming, and from Karimganj district, 8,449. The district administration of Kachar knows the hassles when these candidates come along with the parents from far off places, for which arrangements have been made, buses have been made. There have been 5 transit camps made in Silchar itself, in the peripheral areas of Silchar, one in railway station, one in ISBT, one in Rangpur, one in Nagatila, and one in Meherpur.
In these 5 places, buses will come, and from there itself, the candidates come in autos and e-rickshaws, for which the arrangements have been made. Right now, you can see we are right in front of Government Boys School. This is one of the oldest schools of Silchar. It's more than 150 years old, and frisking is going on. This is an all-woman candidates test center, wherein people have come from Hailakand district, Karimganj district, and Kachar district. In all, the security arrangements have also been tightened. There will be more than 1,500 security arrangements in Kachar. Each center would be having 6 constables with an ASI or SI, and 19 sensitive such centers have been found to be very sensitive in 19 centers where additional forces would be given. Security has been tightened, frisking would be done. All the intersections and railway stations wherein the traffic would be more, even in rail track posts also crossings, there will be more security forces. This time around, Assam wants to hold an exam free from any helsers, free from any leakages. This is Anirudh Laskar from Silchar for Hornbill TV. Tuition Manubra Saturday din Karimganj Civil Hospital Day on duty doctor day attack kurishe aru olop bichire Tajunge police ke hand over kurishe. Incident 26 sal youth laga jan jaija opore revolve hoise kundu ek mohina agide hoise. Kun laga naam Somnath Banik ase hoise. Banik laga baba aru uncle bra action doctor ke claim Gurisha Aro to Bichide Tiger attack Gurisha. Incident Bichide hospital authorities pra police ke inform Gurisha Aro Tajunge arrest Gurisha. Somnath Bani Gun Karimganj town laga Daspati Day Thaga Manuase Tiger Karimganj Civil Hospital laga ICU de admit Gurisha ek mahina agide tie critical condition de. Somnath actin Bichide Muri Jaisha Aro victim la family bra Dr. Burhanuddin ge blame Gurisha dala death wa opode. আজকে আউটডোর চলা অবস্থায় একজন ভদ্রলোক পেডিয়াট্রিক্স আউটডোরে ডাক্তার বুরহানুদ্দিন যখন রোগী দেখছিলেন, উনি সেই আউটডোরে নিয়ম ভঙ্গ করে আউটডোরের ভিতরে হামলা করে ঢুকে দরজা ধাক্কা দিয়ে গিয়ে ডক্টর বুরহানুদ্দিনের উপরে আক্রমণ করেন এবং উনি অসম্ভব তির্যক ভাষায় ওনাকে গালিগালাজ করে ওনার ছেলে কিছুদিন আগে আমাদের এই সিভিল হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেছে বলে ওই ছেলের মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ওনাকে 5 লক্ষ টাকা দাবি করেন এবং 3 দিনের মধ্যে যদি এই টাকা ওনাকে ডক্টর বুরহানুদ্দিন না দেন উনি ওনাকে দেখে নেবেন বলে হুমকি দেন। আমাদের ওইখানে কর্তব্যরত যে অ্যাটেন্ডেন্ট মহিলা ছিলেন উনি ওনাকে আটকাতে গিয়ে উনি নিজে আঘাতপ্রাপ্ত হন। আমি ওসির সঙ্গে করিমগঞ্জ সদর ওসির সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং ওনাকে বলি যে আমাদের হসপিটালে এরকম একটা ঘটনা ঘটছে, আপনারা কিছু একটা করুন। আমি আমার ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনা করে জানতে পারলাম যে উনি এইভাবে অতিরিক্ত উত্তেজিত হিসাবে আমাদের ডাক্তারের সঙ্গে এই আচরণ করেছেন। কারণ কি, কয়েক মাস আগে ওনার ছেলে এখানে মারা গেছে এবং উনি আমাদের ডক্টর বুরহানুদ্দিনকে তার জন্য দায়ী করছেন। তো আমি পুলিশকে ডাকলাম যে এখন আমরা যদি এফআইআর দায়ের করি এই ঘটনা পরিপ্রেক্ষিতে আমার ডাক্তাররা ইনসিকিউর ফিল করছে এইভাবে আক্রমণাত্মক অবস্থার জন্য, তো পুলিশকে ডাকলাম। তো পুলিশের সাথে উনি এবং আরেকজন ভদ্রলোক আমাদের এখানে ঢুকলেন। ঢোকার পর আমি বললাম আপনারা বসুন, আমি আপনাদের সঙ্গে একটু আলাপ করি, ব্যাপারটা কি বুঝি। আমরা এখানে সিনিয়র ডাক্তাররা, আমি নিজে আছি আর এই ডাক্তার বুরহানুদ্দিনও এখানে প্রেজেন্ট আছে। বুরহানুদ্দিন নামটা শুনেই সেই ভদ্রলোক এত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে উনি দাঁড়া হয়ে একেবারে এগিয়ে বুরহানুদ্দিনের উপরে আক্রমণের ভঙ্গি নিলেন। আমি বললাম আপনি চুপ করুন, আপনি এইভাবে হাত তুলবেন না, আপনি বসুন। পুলিশরা ওনাকে একদিকে টানছে কিন্তু উনি বুঝছেন না। উনি বললেন সেই দিন আপনি কেন যান নাই আমার পেশেন্টকে, 15 মিনিট আগে দেখে এসছেন, 15 মিনিট পরে আবার কেন গেলেন না। তো আমি বললাম দেখুন হসপিটালের পরিস্থিতিতে ডাক্তারবাবু 15 মিনিট আগে দেখে এসে 15 মিনিট পরে আবার কেন যান নাই, এটা এখন আপনাকে উনি জবাব দিতে পারবেন। আপনার এই পরিস্থিতিতে আমি আপনাকে ডেকেছি, আপনি এখানে বসুন, আমরা আলাপ করব।
কিন্তু উনি কোনো অবস্থায় নারাজ, উনি ওনাকে ডাইরেক্ট পেয়েছে। তো ডক্টর বুরহানুদ্দিন এজ এ ডক্টর, when you will be single in the hospital or you will be alone, what you will do? ও এবং অন্য ডাক্তাররা বলছে যে আমরা এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি যদি কোনো স্টেপ না নেন, কোনো পদক্ষেপ না নেন, আমাদেরকে যে কোনো মানুষ যে কোনো সময় এইভাবে এত মানুষের মধ্যে ঢুকে আঘাত করলো এবং আমাদেরকে অ্যাটাক করার প্রবণতা নিল, এটা আপনি কি করতে পারেন? এখন আমি মনে করি যে এই পরিস্থিতিতে হসপিটালের কর্তব্যরত অবস্থায় যখন ডাক্তারের উপরে কেউ এইভাবে আক্রমণ করে, আমি নিজে ডেকে ওদেরকে বুঝিয়ে বলার পরও যখন ওনারা কিছু শুনলেন না, আপনারা কি বলেন? তার নাম মানে যেটা ছিল সোমনাথ বণিক, ওর বয়স 26 বছর এবং সে মারা গেছিল 27/7/2024 সন্ধ্যা বিকেল 5:50। ঠিক আছে। Karachi la Jinnah International Airport pra Arabi suspected monkeypox case report korina ase Saturday day ARY News report isab. Details isab traveler Gunkan PIA flight bra ahe chitabra taken symptoms tagishe monkeypox laga. Traveler to government run isolation ward sent de loijashe additional assessment aro care nimite. Ola bagitin day Khyber Pakhtunkhwa Pakistan de monkeypox laga 5th case report korishe. Kude 33 sal victim Peshawar laga resident logo pa report Kurishe ARY News hisab. Khasi Malaysia hisab patient ke isolation de rakhina se lower deer code National Institutes of Health pra urgent alert gorina se unprecedented monkeypox outbreak nimite kuntu pra bishi countries ke hit gorina se mpox virus oticha homoy. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal bra Sunday day announced Kurishi ki tai CM position bra resign korbo tweet din bichide. Tai Kurishi tai CM chair na puhibo Manukan bra daikan la verdict na diata karo sob khor aru rasta de jaina Manukan la verdict lobo kushe. मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनाहगार है? दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा, तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। Arvind Kejriwal baro party workers ke address kura moi gushe taila release pichide tai ge wapas jail de pathai dia do AAB ge bhanga bole nimite ase tai gushe tai jail bra resign kura nai kile gule tai India la constitution bhanga bole mon na thaka nimite। जेल क्यों भेजा इन लोगों ने? ऐसा नहीं कि केजरीवाल ने कोई भ्रष्टाचार किया, वो इनको भी पता है, मेरे को भी पता है, आपको भी पता है। इन्होंने जेल क्यों भेजा मेरे को? इनका मकसद था आम आदमी पार्टी को तोड़ना। इनका मकसद था केजरीवाल के हौसले को तोड़ना, केजरीवाल की हिम्मत को तोड़ना। इन्होंने फॉर्मूला बना रखा है। आप देख रहे हो किस तरह से एमएलए तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, ईडी भेज के डरा दो, सीबीआई भेज के डरा दो, फर्जी केस कर दो, जेल में डाल दो, पार्टी तोड़ दो। महाराष्ट्र में कैसे उन्होंने 2-2 राष्ट्रीय पार्टियां तोड़ दी, पार्टी तोड़ दो, सरकारें गिरा दो और अपनी सरकार बना लो। इनको यह लग रहा था केजरीवाल को जेल भेज देंगे तो दिल्ली में इनकी पार्टी टूट जाएगी, दिल्ली में बीजेपी की सरकार बना लेंगे। इनको लग रहा था पंजाब की सरकार तोड़ के पंजाब में हम अपनी सरकार बना लेंगे, इनके एमएलए तोड़ लेंगे।
लेकिन हमारी पार्टी नहीं टूटी, हमारे एमएलए नहीं टूटे, हमारे एमएलए तो छोड़ो कार्यकर्ता नहीं टूटे। इनकी बड़ी साजिशों के खिलाफ, बड़े बड़े षड्यंत्रों के खिलाफ केवल आम आदमी पार्टी में ताकत है जो आज इनका सामना कर रही है। इनको लगा केजरीवाल के हौसले तोड़ देंगे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जेल के इन 150-200 दिन जो मैं जेल में रहा, इन दिनों ने मेरे हौसले को और 100 गुना बढ़ा दिया है, कम करने की बजाय। ये लोग पूछते हैं कि केजरीवाल जब जेल में था इसने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों नहीं दिया? जेल में से सीएम के पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैंने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं देश के जनतंत्र को बचाना चाहता था। इन्हें जो इतने फॉर्मूले बना रखे हैं, एमएलए तोड़ दो, पार्टियां तोड़ दो, एमएलए खरीद लो, डरा दो, अब एक फॉर्मूला और इन्होंने नया बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे वहां वहां के मुख्यमंत्री पे फर्जी केस करके उसको गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। अगर मैं इस्तीफा दे देता, अगर मैं हेमंत सोरेन साहब ने इस्तीफा दिया, मैं भी इस्तीफा दे देता, इन्होंने सीतारमैया पे भी अभी केस किया है, इस सीतारमैया साहब के ऊपर इन्होंने पिनाराई विजयन के ऊपर भी केस कर रखे हैं, ममता दीदी के ऊपर केस कर रखे हैं। ये एक ऑपोजिशन के मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ते, एक एक को पकड़ के फर्जी केस कर करके उनको जेल में डाल देते और एक एक की सरकार गिरा देते। मैं जेल में गया, अभी 10 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने पूछा सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती। बड़ा आप लोगों ने अखबार में, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है केंद्र सरकार से कि जेल के अंदर से सरकार क्यों नहीं चल सकती, तो जेल के अंदर से सरकार साबित कर दिया हमने। अब मैं देश के सारे नॉन बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री जी हिम्मत करें आप पे फर्जी केस करके आपको जेल में डालें, इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना हम सबको मिलकर, ऐसा नहीं कि हम पद के लालची हैं, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री पद हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है, हमारा देश जरूरी है, जनतंत्र जरूरी है, जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतने भारी बहुमत से जीती हुई सरकार, एक बार 70 में से 67 सीट आई, एक बार 70 में से 62 सीट आई और आप पकड़ के जेल में डाल दोगे और कहोगे इस्तीफा दे। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से आज हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, इनका ये नया फॉर्मूला भी आम आदमी पार्टी ने फेल कर दिया है, जो इन्होंने नया फॉर्मूला बनाया। Chinese ambassador to India, Zhu Feihongbra Communist Party of India Marxist General Secretary Sitharam Yechuryge Saturday din tribute dishe. Feihongbra Yechuryge flower of Gurita di baishe National Capital Day CPIM office party office delite. Tabra visitors Tairibi sign Guragushi aro Palestinian ambassador to India Adnan Abu Al Haijabrabi Yechuryge tribute dia chani baishe. Kolkata laga RG Kar Medical College and Hospital laga former principal aro station house officer kunbra initially trainee doctor laga rape aro murder do investigate gurishe tajunge CBI bra allegedly investigation mislead aro evidence hide guragane arrest gurishe former principal Sandeep Ghosh aro police officer bra allegedly investigation do sabotage korle try gurishe kindula murder aro rape case do pura desh te outrage spark korina ase it arrest protesting doctors kan chief minister Mamata Banerjee la korde Tiger Lokurina wabas ahya bijede hoishe kindula meeting do live stream request kora sembra deny krushe CBI bra Sandeep Ghosh to medical college la financial irregularities upore questioning jari jai thaise Ghosh aro senior cop Apijit Mandal do FIR de rape aro murder case FIR delay kora karne accused ase eta karne manase site ke bi Hornbill TV